चिकन मसला इना गुडा ता ಇದು ದಿಂಗ ಉಂಟಡೆ ओ मामा ने ಇದು ದಿಂಗ ಉಂಟ ए कोंगा नक जाजे କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାମୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ बास्किन ଏବେ ଦେଶୀ ଚିକେନ ଚାଲିଛି ଆଉ ତ ସିଲ ମକେ ଦିପେ ଯାଇ इंदा sana आगे खास मेगा टिकेट नक दरकार ना ए गरम चले गना स्किन आउट गया नहीं ଏବେ ଚିକେନ ମସଲା ପଡ଼ିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ एमं के 20 सेकंड के हां टिके 20 सेकंड और तो 20 आंटी हां ଏତେ ଲଙ୍କା ପକାଉନି हां सेई ताती फ्रीडम गुडा ता ये ದಿಂಗ ಉಂಟ बिना उधर सुना हां इराना फ्रींगा हां ଏଇଟା ହଳଦୀ आटी पका एते केते केते बेसी काम देना आसने के पानी टिके देबा ये सिंदा ताता नानी ସିରୁ ମାନେ ପାଣି एटा तुम रखा छै कते सुखा शुरू सार कितने तार किया सारवानी दबा के इनकी मेहनत की मंटा पिता के गाड़ के बस बैठ की ना सा ଆରୁ ମାନେ ଲୁଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ଖାଇବା ये कहते कि ना बिका दे क्या दो हां डाड़ के खीना सो प्याज की बस जाएगी ना ले तो बहुत से कुछ मोर ये मसला उड़ा पका बेटा हां हां ଯେଉଁଟାକି ହାତରେ ମାପିକି ପକାଉଛନ୍ତି हाथ बटा मसला गुंड गरम मसला ହାତ ବଟା ମସଲା ଗଞ୍ଜାମର କନ୍ଧମାଳର ସରି କନ୍ଧମାଳର ସ୍ପେଶାଲ ବଟା ମସଲା ତାଙ୍କୁ ବୟସ ହବ ମିନିମମ୍ ମାମୁଁ କେତେ ହବ 60 ମାମୁଁ 60 ହେଇଗଲାଣି 60 ହେଇଗଲାଣି अरे अरे ये कौन करछि बिल्ली ए बिले पका बिले पानी को दन कोटा में काट दूं ना मारी घर बिल्ली আছে बिल्ली जो कि चिकन सब खा ओ ई बाल सही सन लेट ना गया ना दे ତାଙ୍କ ଘର ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଘର ପଛପଟ पूरा ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛୁ ଆସିଛୁ हां हे अंदर से ये उंगा ना पका अरे भाई कोटा कोटा करता है किने सुना धीरे धीरे इन कोटा ମାମୁଁ ନିଜେ କାଟିଛନ୍ତି ଚିକେନ रेट तो लगना अन्ना की बता पता ଭଲ କାଟିଛନ୍ତି देसी कुकुड़ा कोटा ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଯେଉଁଟାକି ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ କଟା ହେଇଛି ତ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା କାଟିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଗରମ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇଲେ ସେଟା ମାଇଁ କାଟିଛନ୍ତି ମାଇଁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାଇଁ ଆମର ତାଙ୍କ ବିଲ୍ଲି ଏ ତାଙ୍କ ବିଲ୍ଲି ଦେଖ दीटा मनाली में इधर से पैकेट है ये देखिए ये बोल तो ओ मामू तो करा दो तो बंदा कर दो
ଛୋଟ